आमे देढ़ एमती जदि पकेबो ताले केबे भी किसी असुविधा होबनी प्रचुर परिमाण रे सतु बाहरियो ताले आमे देढ़ रु 2 इंच आमे तो ये फिता नै कि मापबानी आमे गोटे अनुमान रे दबा एई जगहटा होची ठीक बुझियला तापरे एई जगहटा होची ठीक तापरे एठी आमे देले हां एठी देले एठी देले एठी देले एठी देले बस हे गला एटा टिके सान हिची एठी टिके एडजस्ट वर्तमान आउ गुटे टिप अछि जो बेसन टा के बाहरे जते बेसन किणबो भलो ब्रांड रो बेसन किणबो आउ नले निजे बुटटा को पेसई के देले सबठारु सेटा जदी बेसी दाम हे जाउची ताहले भूसी चकड़ टिके यार संगे 50-50 निजे बुट किनानी पक देबो एटा होची सबठारु देले सस्ता रे भी हो प्रोडक्शन कॉस्ट कमी जिवो समस्त को ए जो ए मंजीटा भांगी के बेसी समय रखिबो गुटे भांगबो गुटे पकेबो तो एबे हमें बेसन दबा बेसन केमती दबा डायरेक्ट या ऊपर दबानी हम एमटी करके पकेबा हला दियो मंजी पकाओ आ जने पकाओ देख को मंजीटा नै के मंजीटा नै हितला एटा नै हितला हां सेटा रो पकाओ 200 ग्राम 250 को हाउची किंतु 250 को हाउची किंतु हला रेडी नेक्स्ट दे गुटे कोड खुलो हां साइज करा सब बेले समान करले धसिबनी गडीबनी ठीक है ये भी हलिबनी ढाकी बजेते करून काम को हेल्प करून नहीं प्रॉब्लम हो एटी तापर से ठीक है जो टाली टाली कामे दे उटाटा सब बेले एमते धरिबे एटा धरो उडलानडा हैला हम जो थ्रेशर रे हार्वेस्ट जो काटा होची गदा करि दउचंती सेगुडा बेकार पची पूजा जाउची बाकी ये पुडे भी दउचंती सेगुडा पुला रे आनी के भी आपण माने बढ़िया से छतु बाहर करि पारिबे हैला एटा झाड़ी झाड़ी के एमते पकेबे हैला एटा को ठीक मार्क करथुबे सब बेले झाड़ी झाड़ी जोरी जोरी रस करबी गुटे एटा एमती करू एटा गुटे प्लेन जोरी प्रोसेस आ पर जोरी दिया अच्छा ए लेयर टा टिके पतला हबो काहे की पतला हबो एटा नौटा जिवो एटा हमें जो ट्रे एटा को पाल्टी देले सेटा ऊपर को चली जिवो तेनु ए प्रथम लेयर टा हमें टिके पतला देबा जेमते हमें आरो पतला दउथले हां देखि एटारे मंजी ताले केमती देबा एटारे मझी रे भी मंजी देबा चारि आडे देबा मझी रे भी देबा जेतो एटा पाल जते टाइट चाबबे सेते भलो एया गुटे गुछई गुछई के सुबुरा मुश्किल फिल्म आगदर के साक्का दई नतरा दियो पका पका भूख लागला छै बेसन दियो बेसन दियो एटा धरो एटी जाडा हां जाडा हवा एटा एटा को देखो तो सब बड़े पळे वो फिडियोला दियो बेसन दियो दोन फटाफट फटाफट से जसा पे चाटा करबी आउ दुईटा जेमते हो 6-7 दिबे ए प्रोसेस रील बिल करछो कि ना 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 सर धोरी बार किछ नै ना एमते टिक हाल करे सेटा रोही नहीं रोही सेटा काम सजियो सेटा जे सजियो पाठ पूरा जियो सरी भी खाई ए अबंतिर से देह के चलानी पळे चला 1 2 3 स्टार्ट एक हातरा टिक पकई बसी हला उल्टे लेबे काली माइली बेटी तो सातो वाले काल सेउटू नहीं गुडी जगह रखो जो ना नहीं बाउंस दिरा पकावे पळे जाउछो फार्म चिंगड़ी एटा पुनी आउडे कोन डिंगरी मंजी के फास्ट लेयर कम फास्ट लेयर यार सिस्टम होची देखो ई पॉलिथिन टाको एमते धरिबो देई के प्रेशर देबो एटी धरलो एटा को प्रेशर देबो एटी धरलो एटा देखि जाओ अरे जे आई जे कोन टिके ठिया हो पाटा देला ना ए समस्त गुडा को के के अछत डाको एना मजूरी नेबे पड़े से ओढैटा हबो माने दुईटा हबो माने ना आउ थोर खाए ओहो ट्रांसफर रकम बुक चाटा हम करवा है ओहो एटा को यार दियो रो साइज होबो एटा आगे दियो एक पुरोटा को चापो एरको मुडी की तो चापी की आरटा को मोड़ की कर हां ये करो सेटा की इधर दौड़ी करो दौड़ी रखो दौड़ी को फोटो दौड़ी के
ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ବି 6 ଦିନ ଖୋଲା ହବ ଏଇଟା ଏମିତି ଥରିଆର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି ଏଠି ହାତଟା ରଖିବ ହେଲା ହାତଟା ରଖିବ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଉଡ଼େଇ ଦେଲ ଏଇଟା ବିସ୍କୁଟ ପୁରା ପିଓର ଘରକୁ ନେଇକି ସେଠି ଚପେଇ ଦିଅ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଟିକେ କଣା କରିବ ଏଇଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଚାରିଆଡେ ଟିକେ ଟିକେ ହଁ ବାସ୍ ହଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଫଟଫଟ ଟିକେ କଣା। ଆସ୍ତେ 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 ପାଣି କେତେ ଦିନ ପରେ ଦିଆ ହବ ଏଟା 6 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିବେ ସେଟା ୟାକୁ ବି 6 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିବେ ହଁ ଆଉ ସେଟା ଖୋଲିଲା ପରେ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଦେବେ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ 6 ଦିନ ଆଗରୁ ପାଣି ଦିଆ ହବ ନା ଇଏ ପୁରା ଏକଦମ ଇଏ ହେଇକି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଗାଡାରେ ଦେଇକି ଆକୁ ବାନ୍ଧି ଦବ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଏଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦବ ହେଲା ଗୋଟେ ଲେୟର କୁଟା ଦବ ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କରାଯିବ ଇଞ୍ଚେ 2 ଇଞ୍ଚ ଲେଖା କରାଯିବ ପରା ଗୋଟେ ଲେୟର ସାଇଜ କରିକି ଦେଇଦେଲ ସବୁବେଳେ ଲେୟରରେ ଦେଖିବ 2 ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ମଞ୍ଜିଟା ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏପଟେ ଯେମିତି ଦେଖା ହଉଥିବ ପୁରା ସାଇଡରେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ତା ଉପରେ ଦବ ହେଲା ଏମିତି କରିକି 4ଟା ଲେୟାର ଦବ 4ଟା ଲେୟାର ମାନେ ତଳେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ରହିଲା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ରହିଲା ମଞ୍ଜିର 4ଟା ଲେୟାର ମଞ୍ଜି ରହିବ ହେଲା ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଡେଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ନା ଟାଇଟ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବେ ବାନ୍ଧି ଦବ ଆଉ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ 8-10ଟା ଯୋଉ ସିଧାରେ ମଞ୍ଜି ରହିଥିବ ସେଇ ସିଧାରେ ନୁହେଁ ଯୋଉ ସିଧାରେ କୁଟା ରହିଥିବ ସେଇ ସିଧାରେ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ହଉ କି କାଠି ମାଧ୍ୟମରେ କଣା କରିଦବ 8-10ଟା କଣା କରିଦବ ଆକୁ 15ରୁ 20 ଦିନ ନିହାତି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରଖିବ ଯୋଉଟା କି ତାର ମାଇସେଲଟା ବାଡିବା ପାଇଁ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ମାଇସେଲଟା ତାର ବାଡିଯିବ ମାଇସେଲ ଥରେ ବଢିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବେଡ୍ ଧଳା ହେଇଗଲା ତମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇପାର କିମ୍ବା ଭାଡି କରିକି ତମେ ରଖିପାର ଏଥିରେ ପାଣି ଫାଣି ଲାଗିବନି ଯେତେବେଳେ ତାର ଟିକେ ଟିକେ କଢ ଆସିବ ଯଦି ଦେଖିଲ ଟିକେ ମାନେ ବେଡ୍ ଟା ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି 19 ଦିନରେ ମାଇସେଲଟା ମାଡିଯିବ ଯଦି ଜରି ନ ଖୋଲିବ ଛତୁଟା ଭଲ ହବ କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଆମେ କୁଟାଟା ଆମେ ପାଣି ଦବା ମାନେ କୁଟାଟା ପଚିବ ଅଲରେଡି ପଚିକି ତାର ଯୋଉ ନାଲି ପାଣିଟା ଛତୁରେ ପଡିବ ଛତୁ ଟିକେ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଯଦି ବି ଜରି ରହିବ ଯଦି ଜରି ନ କାଢିଲେ ବି ଛତୁ ଯେତିକି ବାହାରିବା କଥା ବାହାରିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବେଡ୍ ଟା ଶୁଖିବ ନାହିଁ ଆଉ ଛତୁର କ୍ୱାଲିଟିଟା ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବ ଜରିଟା ରହିବାଟା ଭଲ ଜରି ରହିବାଟା ସେଇ ଯୋଉ କଣା କରା ହେଇଥିବ କଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଛତୁ ବାହାରିବ ୱାନ୍ସ ତମେ ଛତୁ ଆସିଗଲା କଢ ଆସିଗଲା ଯଦି ଦେଖିବ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହେଇଛି ତାହେଲେ ହାଲକା ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବ ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରେର ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବ ଛତୁ ତୋଳିବା ଆଗ ଦିନ କେବେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଛତୁଟା ଉଦଳିଆ ହେଇଯିବ ହେଲା ଛତୁ ଥରେ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଡିକି ତୋଳିବ କେବେ ଟାଣିବନି କାହିଁକିନା ତାର କୁଟାଟା କଣା ହେଇଥିବ ନା ତାର କୁଟାଟା ବାହାରି ଆସିବ ହେଲା ଛତୁଟା ସବୁବେଳେ ମୁଡିକି ତୋଳିବ ଆଉ ଥରେ ଛତୁ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କଣା କରିବ